आज चैत्र पूर्णिमा चैत्र मंगलवार ये चैत्र मंगलवार माँ पाखे आज कटक गोटे निरा दृश्य देखा मिलूँ माँ पाखे 100 रु ऊर्ध खीरी हांडी एकाथरे तैयारी होची माँ पाखे प्रस्तुत हम बर्तमान आम जो अच्छु आप देखिपे के सुंदर भाव में माँ मैंने प्रस्तुत कर समस्त हाथ में माटीर हांडी रही समस्ते एकाठी बसी गोटे जगार यह प्रस्तुत कर अच्छा साईर कर्मकर्ता अच्छा आलोचना कर गोटे सुंदर जिनस आज साई ये केबेठू करागलानी कौन रही यार आज को प्राय 70-75 वर्ष पूर्वर आमर एठी मंदिर नथिला प्रथम गोटे चाल घरे आमर माँ को आमर जो मैंने पूर्वपुरुष थे पूजा करते आमर जड़े भ्रमर नायक बोली जड़े थिले से तांकर कौन संतान नथिला से माँ को पाखे आसी मार्जना करी भिक्षा करते मानसिक करते मत गोटे पुत्र संतान जदि माँ को दयार हुए तो मु झामु यात्रा दे बोली से मानसिक करते माँ को दयारु माँ को आशीर्वाद गोटे पुत्र संतान है किंतु से मानसिक भूली जाते से कार्य को फेरी जाते से मर्चेंट नेवी चाकरी करते से फेरी जाते किंतु माँ स्वप्नादेश देले जे तुम पुत्र संतान है तुम मानसिक पूरा तुम्हें तुम मानसिक टूटाओ एवं आमर ग्राम जे कालीसी थे देहरे मो माँ लगी ग्रामवासी को जणाइले जे मोर मानसिक रही मत मानसिक यथाशीघ्र पूर्ण कराओ एवं समस्ते मिलमिशी ग्रामवासी एवं से प्रथम मानसिक आसी भ्रमर नायक देथिले एवं ता पर ठारू समस्ते आमर जो मन सब अच्छी पूर्व पुरुष आमर मुरई मैंने थिले पर पीढ़ी आमर से प्रथा को आज पर्यंत नहीं आसछन्ति समस्त आशा और विश्वास अच्छी जे माँ को पाखे जे जार मानसिक करता माँ को जहाँ दुख जन माँ ता शुणी था समस्त मनस्कामना पूर्ण कर आज पर्यंत आमर समस्त आशा और विश्वास भरोसा रही आज एठर जो आमर 100 रु ऊर्ध 108 रु ऊर्ध खीरी हांडी होची प्रति वर्ष आमर जो झील मैंने बाहर पलि माने शशुघर को जाती मानसिक करती कार पुत्र संतान हो कार झील संतान हो कार चाकरी हो कार रोग बैराग हो समस्ते समस्त मानसिक पूरा है प्रति वर्ष आसी समस्त खीरी हांडी माँ पाखे भोग लगी कर देखी आसिले प्रथा ये मुझे जन्म आसिली भावी मत तो हो गला 58 वर्ष से देखी आम माँ को प्रतिमा माँ मामा बापा दादा जेजे बापा मैंने इतिहास खीरी हांडी होबार लगी सक्सेस होते कम कम होता एवं बर्तमान देखी 100 रु ऊर्ध है जेहतु जहाँ कहीगले आम संपादक जहाँ कहीगले जेहतु आम भौणी मैंने पीसी मैंने बी पर घर गले सी भी ये आसिक मानसिक कर मोर गोटा पुଅ हो कि मोर झील हो कि मोर कमर कहीं मो बापा ये जाती कि मो माँ मुझे गोटे पुर से आज 100 रु ऊर्ध मोर ये मानसिक तुलाऊँ सक्सेस हो माँ भी कथा निश्चित शुणुची देखो जो भाव से प्रतिक्रिया रखुते माँ कथा शुणुंट ये कथा जमी माँ पाखे पहुंची थाए जो मानसिक रही है मानसिक कलापर जो मानसिक पूर्ण होता है माँ पाखे खीरी हांडी करते आप देखो क्यों भाव में माँ मैंने रही एकाठी हो खीरी हांडी प्रस्तुत कर माँ मान सहित जोड़ा और आलोचना करवा कथा हवा जेहेतु आम देखुलु बहुत लंबा समय लंबा धड़ी बसी से करुँच देखु अनेक समय आप बसी खीरी हांडी प्रस्तुत कर कौन केमती रही था ये केबू आप कही सारे बहुत 27 वर्ष हो गला मो बाहागर वर्ष रु आरंभ ओषा शाशु माँ से थे ओषा करवा मत कहले पिला छुआ मानसिक कहले चलती चलती पुओ है पुओ हवा पर पुओ को आसी 25 वर्ष है मो बाहागर 27 वर्ष माँ कहीं सब किसी भगवान इच्छा माँ को दया मो पुअर एत बड़ एक्सीडेंट रु माने बंचिक आसला से गुड़ा माँ पाखे बहुत मोर प्रार्थना जे आज मो पिला को गोड़ भांगी जाऊ कि बंचिक अच्छी किसी भौणी अच्छा भौणी केबेठू आपण ये देखो जब कहवा समस्ते जेहेतु प्रस्तुत करुँच आउ कि माँ अच्छा आम सहित प्रतिक्रिया नहीं जावा केबेठू आपण ये जो मानसिक रखी एपड़ी खीरी मो 26 वर्ष हो गला माँ तो सब तो पूर्ण कर सब तो दे माँ आ कौन दब माँ तो सृष्टि कटा सी कौन दब आउ किसी माँ मैंने अच्छा प्रतिक्रिया नहीं जावा माँ आम भी देखुचे आप बस खीरी हांडी केबेठू एक प्रस्तुत कर 12-13 वर्ष देखो मानसिक कथा तो कही हेनी किंतु माँ तो जेहेतु सर्वसस्ता माँ समस्त गुहारी भल मंद सब जेहेतु आम ग्राम देवी हो
ଆମେ ସବୁ ମାଆଙ୍କୁ ଜଣାଉ ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଡାକୁ ମା ବି ଆମ କଥା ଶୁଣନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କି ଆମ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହିତରେ ଆମର ଯେହେତୁ ଚୈତ୍ର ପର୍ବରେ ଆମେ କ୍ଷୀରି ହାଣ୍ଡି ତିଆରି କରି ମାଆଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଚୈତ୍ର ପର୍ବରେ କ୍ଷୀରି ହାଣ୍ଡି ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମାଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲମ୍ବା ଧାଡିରେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ଏକାଠି ହୋଇ ଏଠାରେ ସେମାନେ ଏଇ କ୍ଷୀରି ହାଣ୍ଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ କ୍ଷୀରି ହାଣ୍ଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ପରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ଲାଗିବ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ମା ମାନେ ଏଠାରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ମା ମାନଙ୍କ କଥା କହିବା, ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ କଥା କହିବା, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ମାଟି ଚୁଲାରେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଏଇ କ୍ଷୀରି ହାଣ୍ଡିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କହିବା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେହେତୁ ଚୈତ୍ରର ମଙ୍ଗଳବାର ରହିଛି, ଏ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ସେମାନେ ଏଠାରେ ପୂଜା କରିବା ସହିତ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ କ୍ଷୀରି ହାଣ୍ଡି କିଭଳି ଭାବରେ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଯିବା। ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେହେତୁ ଖରାବେଳ ସମୟ ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। କେବେଠୁ ଆପଣ ଏ କ୍ଷୀରି ହାଣ୍ଡି କଲେ? ସିଏ ଆମ ବହୁତ ଅମଳରୁ ହେଲାଣି। ଆମ ମା ଆଈ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ତ ଆମେ ବାହା ହେଇକି ଆସିଲୁ, ଆମ ମା ଶାଶୁ କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଏଇ କଲୁ। ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କଲିଣି। କ୍ଷୀରି ହାଣ୍ଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ପରେ କଣ କରାଯାଏ? ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗେ। ମା ଆସିଲା ପରେ ଆମେ କ୍ଷୀରି ଜାଣିଲେ ଯାଇକି ଆଣୁ। ଆଜ୍ଞା ମା, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କେତେ ଲୋକଙ୍କର ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଆସିକି ମାନସିକ କଲେଣି, ଆସି ପୂରଣ ହଉଛି। ସେ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଆସିକି ଏଇଠି କ୍ଷୀରି ହାଣ୍ଡି କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେ ଆସି ଏଠାରେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ମା ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଇଏ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖୁ ଯୋଉମାନେ ମାନସିକ ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ କ୍ରିୟାଟି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଜି ମାନସିକ ରଖିଛି, ଆର ବର୍ଷ ମୋର ପୂଜା କରିବି। ତ ଆମେ ଛୋଟ ବେଳରୁ ଏଇଠୁ ଦେଖୁଥିଲୁ। ମୁଁ ହଉଛି ଏଇ ସାହିର ଝିଅ। ତ ଆଉ ଏଇଟା 50 ବର୍ଷ ଉପରୁ ହେଲାଣି ଆମର ଏଇ ସବୁ ଉତ୍ସବ ହଉଛି। ତ ପଡିଆରେ ଝାମୁ ଯାତ୍ରା ବି ହଉଛି। ତ ଏଠି ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିରଙ୍କର ମାନସିକ ହେଲେ ପୂରଣ ହୁଏ, ଯାହା ଆପଣ ମାଗିବେ ତାହା ପୂରଣ ହବ। ଏ ବର୍ଷ ମାନସିକ ଅଛି, ଆର ବର୍ଷ ମୋର କରିବି। ଆଉ କ୍ଷୀରି ହାଣ୍ଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ପରେ କଣ କରାଯାଏ? କ୍ଷୀରି ହାଣ୍ଡି ହେଇ ଅଭି ଠାକୁର ମାନେ ଗାଧେଇବାକୁ ନଈକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ କ୍ଷୀରି ହାଣ୍ଡି ଲାଗିବ। ଠାକୁର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେଠି ଝାମୁ ଚାଲିକି ଏଇ କ୍ଷୀରି ହାଣ୍ଡିରୁ ହାତ ବୁଡେଇକି ନିଜେ ଖାଇବେ ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ବାଣ୍ଟିକିନା ଯିବେ। ଗରମ କ୍ଷୀରି ହାଣ୍ଡିରେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ପସନ୍ଦ, ଯୋଉ ମାଙ୍କର ସେଇ ହାଣ୍ଡିରୁ ହାତ ବସେଇକି ସିଏ ପ୍ରସାଦ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଯାହା କଥା ରହିଛି ସେ କଥା ରଖୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଲମ୍ବା ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି, 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମା ଭଉଣୀ ଆଜି ଏଠାରେ କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାକୁ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ନେଇ ରଖାଯିବ ଏବଂ ଯୋଉ ଝାମୁ ଯାତ୍ରା ଅଛି, ଝାମୁ ଯାତ୍ରା ସାରି ମା ଆସିଲା ପରେ ନିଜେ ଗରମ କ୍ଷୀରିରେ ହାତ ବୁଡେଇ ଖାଇବେ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରସାଦ ଆଜି ସାହିରେ ବଣ୍ଟାଯିବ। କଟକରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, MBC TV।